أكون قبيلة ذات ستيليم أو ندير أزول في اللون. Voilà, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un adhérent de aucun parti politique, je n'ai jamais voté قل حياتي وكلي. Ça fait de la peine باش تزرى داك تيموران نظن كلي غرسن تيموران كوني نسعي ولا ثمورت أتزرى لي فرونسي غرسن ثمورت نترى لي شينوا غرسن ثمورت نترى الهند غرسن ثمورت نترى المكسيك غرسن ثمورت نكون قبائل نسعي ولا ثمورت كنا اختي عربنا أميك تبغي تفوتي. Je suis pour l'indépendance de la Kabylie avec tout mon cœur. Ou, si ce n'est pas la division, au moins un État fédéral où la Kabylie s'occupe de ses propres affaires. Et عربنا دخلنا راه ما نسن مكان نعيش. D'ailleurs, نكون دي عربنا ماشي كيف نسعد. Le mode de vie ناغ il est différent. Alors on ne peut pas vivre avec eux. بلاك كون سخل عنا ونديني هذا شو القبائل والسعيمة ثمورت نون تمشطوح تما ساوم وزمير مايون ون اتونسيون باسكو ça veut rien dire. تزرد لي بيي لا كاملة تايوان سي بيي نص تباط الظلامات مي صح لي بارمي لي ميور 20 في لو موند في ليكونومي نسن نا غتزرد لا سويس اش تيريت لا سويس اش une petite ville de l'Algérie, c'est tout. L'Islande, l'Islande, c'est voilà. Mais ça, c'est des pays qui sont développés. Non seulement développés, mais achètent de l'harmonie. Eh ben, très bien, pas de problème. Le cas, par exemple, l'Angleterre. Bon, je sais, l'Angleterre, mais je sais ce qu'il y a. Mais quand même, l'Angleterre, c'est voilà, c'est un pétrole, c'est le gaz, c'est. Même l'agriculture, c'est voilà. Ça veut dire que l'Espagne, l'Israël, c'est voilà, vraiment voilà. C'est la technologie. La technologie, c'est quoi? C'est le mort. Et ben voilà, on a besoin de les cabines, c'est tout ce qu'on a besoin. C'est eux qui vont faire tout. Moi, vraiment, là, dernier des derniers. زر كان كابيني مشيت خدمة تروح ماري برداني زغل بالزبل بارتو لي فيلاج ني مازالت نم ماشي الوقت فرنسا تجا مازالت ناكن ابار كلكو شويه لي باتيمون شويه لي تروك بيتون سي تو. نفكر ليكزومبل باغ اكزومبل ليكوس اي بورتون ليكوس غرسن البارلمون غرسن على منسن غرسن هما الناس نيك خدمن c'est eux qui s'occupent de leurs affaires. En même temps, تبعن la Grande-Bretagne. هاكني بغان de se détacher de la Grande-Bretagne. Et pourtant, غرسن كلش غرسن لا لونغ نسان غرسن البارلمون نسان غرسن الدرابو نسان كلش. هاكني بغان واحد مكانش بغان se détacher complètement de la Grande-Bretagne تغل un état indépendant à 100%. La même chose pour les Catalans. Nous connaissons certains Catalans à chaque l'Espagne, je m'en fous. À chaque l'Espagne, tout est très bien. Non, ne sais pas que les sordines, la façon de vivre, c'est l'identité. C'est l'identité. حاجة زمرة تداغض وزمرة تزنزض. يتصعد يا السعيدارة. نكوني malheureusement la Kabylie, la plupart, je peux dire la moitié les Kabyles نكرناكم نصناكم زردرا ونسنو هدر لا قبايليت راح نهملن صاي ناغ بون ناغ الشاوية سي لا كاتاستروف قالني pour moi c'est même pas des مزيغ خلاص قالني فهموك. Voilà, j'arrive à la fin de la vidéo. نكين اسميه ميست مورث. Abonnez-vous, d'autres vidéos, il y a 7 ou 8 vidéos. Les autres vidéos, c'est généralement, moi je parle sur la religion. Je sais que la religion, c'est pas quelque chose qui attire, mais ça, ça, la Kabylie,